স্বপ্ন পূরণ করে যেতে পারো। তোকে ডাক্তার আমার কথাই সুদীপা, কি হয়েছে? আপনি শুয়ে পড়ুন। সুদীপা শুয়ে পড়ুন, কিচ্ছু হয়নি। শুয়ে পড়ুন। কিচ্ছু হয়নি সুদীপা, স্বপ্ন ছিল। আপনি একটু ঘুমাবার চেষ্টা করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। ওষুধ কোথায়? আপনি আমার এত কাছাকাছি কি করে? না, কাছাকাছি না, আপনি স্বপ্ন দেখেছিলেন। আপনি কি ভেবেছেন? কি ভেবেছেন আপনি? আমি একটু হাসি মজা করে কথা বলেছি বলে আমি ভুলে গেছি যে আপনি আমার বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী। আমাদের জার্নি এক হতে পারে, কিন্তু আমাদের সম্পর্ক বদলে যায়নি মিস্টার চৌধুরী। কি পরমা, তুমি এখানে? আমার শরীরটা না ঠিক নেই, খুব জ্বর এসেছে। আমি ওই জন্য তোমাদের ডাকতে বাধ্য হলাম। ঠিক আছে, তুমি ভেতরে এসো, আমি ওষুধ দিচ্ছি। পরমা, কি হয়েছে তোমার? এ কি, তোমার গা তো জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। তুমি এসব বসবে, এসো এসো এসো। না সুদীপা, ঠিক আছে, আসলে আমার রুমে না কোনো ওষুধ ছিল না, তাই এই রুমে আসতে হলো। তুমি ওষুধটা খেয়ে নাও। তুমি এই ওষুধটা খেয়ে নাও, জলটা দাও। আদিত্যর জামাই সিঁদুর? আদিত্য, তুমি সব ভুলে গেলে? এত তাড়া ছিল তোমার? কি বলছো তুমি পরমা? পরমা, সুদীপা প্লিজ, তুমি সবে এই বাড়িতে এসেছো, প্লিজ এইভাবে কোনো কথা বলো না। দরজাটা কেন খুললে আদিত্য? দরজাটা তো না খুললেই পারতে। সুদীপা সরি, এক্সট্রিমলি সরি।
জ্বরের ওষুধ লাগলে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিও, কেমন পরমা? কাকিমণি আস্তে। এত রাতে সবাই ঘুম ভেঙে তোমার আমার এই দৃশ্য দেখুক, সেটা আমি চাই না। বাবা, এত রাতে ছোট মা বড় বৌদির সাথে কি কথা বলছে? কাকিমণি আপনি যেরকম ভাবছেন সেরকম কিছু না। সেরকম কিছু না হলেই মঙ্গল। তুমি আদিত্যকে আগে থেকেই চিনতে, তাই না বড়মা? আমি প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই। বেশ, তুমি বাধ্য নও, কিন্তু তুমি আমার আর একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য। আমাকে বলো তো বড়মা, আমাদের ছেলেটা কাউকে কিছু না বলে কেন এভাবে আমাদের থেকে দূরে চলে গেল? আমাদের অব্রর কি হয়েছিল যে বউ ভাতের দিন সকালবেলা ফুসহ্য না করে চলে গেল? কি কারণ? কারণটা এটা নয় তো যে তার নববিবাহিত বউ অর্ধেক রাতে উঠে তার ভাইয়ের ফুসজ্জা দেখতে চায়? কাকিমণি আমি সব সময় সব ব্যাপারে চুপ থেকেছি, তার মানে এই নয় যে আমার ছেলে মেয়ের জীবন নিয়ে খেললে আমি চুপ করে থাকবো। আমি এই বাড়িতে 30 বছর আছি, আর এই 30 বছরে নয় করে আমাকে 300 বার বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার কথা হয়েছে। আমি কিছু বলিনি, চুপ থেকেছি, কারণ আমার যাওয়ার কোনো কোথাও জায়গা ছিল না। কিন্তু মনে রেখো বড়মা, আমি একজন মা। আমার ছেলে মেয়ের জীবন নিয়ে খেললে আমি কিন্তু চুপ থাকবো না, কিছুতেই চুপ থাকবো না। কথাটা মনে রেখো। আমি তো কোনোদিনও কারোর ক্ষতি চাইনি, কারণ না। আমি এত সুন্দর মতো এই বাড়িতে বউ হয়ে এসেছি, শুধু ওর আর আমার ভাগ্যটা আলাদা। শুধু ভাগ্যটা আলাদা। কি ভেবেছেন আপনি? আমি একটু হাসি মজা করে কথা বলেছি বলে আমি ভুলে গেছি যে আপনি আমার বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী। সো সরি, আমার জন্য আপনার ঘুমটা ভেঙে গেল। আমি বাইরে যাচ্ছি। শুনুন, ওনার জামাই তো সিঁদুরের দাগ। পরমাকে তাই কাল অমন রিয়াক্ট করলো। শুনুন, গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আমি তোমাদের সবার জন্য একটা স্পেশাল কফি বানিয়ে এনেছি, বুলেট কফি। এই রাখো রাখো রাখো। বুলেট কফি? এটা আবার কি কফি বৌদি? এটা ঘি দিয়ে বানাতে হয়, কিছু জানে না দেখছি। গুড মর্নিং সবাইকে। ভেরি গুড মর্নিং ছোটদা ভাই। গুড মর্নিং ছোটদা ভাই, গুড মর্নিং, ভেরি গুড মর্নিং। আরে কি হলো, তোরা হাসছিস কেন? আর বৌদি তুমি কেউ দুলছো কেন? গুড মর্নিং। কি
ছোটদা ভাই, টি শার্ট কি হয়েছে টি শার্টে? টি শার্টটা দেখ। আরে কি হয়েছে টি শার্টে? কি তো আছে টি শার্টে? কি অসুবিধা আছে? একটা চা নিয়ে এসো। গুড মর্নিং বড় মা। হ্যাঁ, গুড মর্নিং। কি তোরা তখন দেখি কি ধরনের অসভ্যতা আদিত্য? না না বড় মা, আরশোলা। আরশোলা মানে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘরে আরশোলা। আর মা, কালোদের ফুলসজ্জা ছিল। ফুলসজ্জা হলো? একটা চাপে পড়ে বিয়ে, তার আবার ফুলসজ্জা কি? নির্লজ্জতা। বাড়িতে সব ছোট ছোট ভাই বোনেরা আছে। দেখুন মা, ওরা তো আর ছোট নয়। আর আপনি প্লিজ এত চিন্তা করবেন না, প্লিজ মা। আপনি রাগারাগি করবেন না। আপনার ছেলে ভালোই আছে। সে তো দেখতেই পাচ্ছি। নির্লজ্জতার। ছোট ছোট ভাই বোনেরা আছে, বড়রা আছে, আমি আছি। বলে না, সঙ্গদোষে অঙ্গ নষ্ট, তাই হয়েছে আদিত্যর। আর কিছু বলার নেই। আমি টি শার্টটা চেঞ্জ করে আসছি। বেটার। ইশারা না করে মুখেই তো বলতে পারতেন, তাহলে আর কেসটা খেতাম না। শুনুন, আমি আপনাকে বলার চেষ্টা করেছিলাম, আপনি বুঝতে পারেননি। মা, বলছিলাম যে পুজোর তো ব্যবস্থা করতে হবে। এত কাজ কি করবো আমি তো বুঝতে পারছি না, তুমি একটু দেখো না। পুজোর, হ্যাঁ, পুজোর জোগাড় করতেই তো হবে। বাড়িতে পুজো হবে আর আমার ছেলেটা থাকবে না। সে কোথায় আছে? এখন তো দেখছি সেই আমার কথা সব থেকে বেশি শোনে। আমাকে দেশের কাজে যেতেই হবে। দেশ রক্ষার দায়িত্ব তো আমাদের। কিন্তু আমি যদি না ফিরি, বাড়ির সবাই যেন ঠিক থাকে। আমার কোনো খারাপ খবর যেন পুজোর আগে বাড়িতে না পৌঁছায়, তাহলে বাড়িতে পুজোটাই হবে না। বড়মাকে দেখে রাখিস। আমি তো পারলাম না, তুই ওকে দেখে রাখিস। মা, তুমি চিন্তা করো না, পুজোর ব্যবস্থা সব হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, পুজোর ব্যবস্থাটা করতেই হবে। আমার একটা কথা বলার আছে। আমাকে একটু নবীনপুর যেতে হবে। বেশ, যাবে, যাও। ও মা, সুদীপা, সে কি কথা? ফিরবে কবে? মানে কদিনের জন্য যাচ্ছ? চলে আসবো তাড়াতাড়ি। আসলে নবীনপুরের দরকারি কাগজপত্র নিতে যেতে হবে। বাবার দরকারি কিছু ডকুমেন্ট, ব্যাংকের কাগজ। হ্যাঁ, তো যা নিতে হবে নিতে হবে। এসব আমাকে বলে কি হবে? যাও। সুদীপা, তুমি একা যাবে নাকি? না, আমি নিয়ে যাবো ওকে।
আছে এখন ওখানে, সেই জন্যই বললাম। সুন্দর ধরা পড়েছে কিন্তু প্রামাণিক এখনো আছে। হ্যাঁ জামাই, তুমিও সাথে চলো, সেই বরং ভালো। না, বাড়ির ছেলে বাড়ির পুজো ছেড়ে কোথাও যাবে না। বড় মা বলছিস কেন? বড় মার একটা কথাও শুনছিস? ওই মেয়ের জন্যে চৌধুরী বাড়ির ছেলে চৌধুরী বাড়ির পুজো ছেড়ে বাড়ির বাইরে চলে যাচ্ছে। কি অবনতি হয়েছে তোর আদিত্য। ঠিক আছে, বেশ, যাবে তো যাও, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, এই মেয়ে আশায় বাড়ির পুজোয় কিন্তু বাধা পড়ছে। কিছুক্ষণেরই পথ, আমি কাউকে যেতে হবে না। সুন্দর তো ধরা পড়েছে, ভয়ের কিছু নেই। সমস্যা কোথায় আমি একা গেলে? আর তো কোনো সমস্যা নেই, তাই না? আমি একাই যেতে পারবো। হ্যাঁ, ওই তো ও বলছে তো একা যাবে, একা যেতে দাও। এই মেয়েটা বাড়িতে আসার পর থেকে তো অঘটন ঘটেই চলেছে। আমার ছেলেটা মিশনে চলে গেল। বউ ভাতের দিন আমার বড় বৌমার বাবা। কিন্তু দিদি, ওই তো সেবা করে। সেবা তো নার্সরাও করে ইন্দিরা। তাই বলে কি কোনো নার্সকে চৌধুরী বাড়ির বউ করে নিয়ে আসবো? আমি যে বুঝতে পারছি আমার এখানে না থাকলেও চলবে। আমি বরং কটা দিন নবীনপুরে কাটিয়ে আসি। আর আপনাদের বাড়ির ছেলে নিশ্চয়ই ফিরবে। वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। जैसा कि आपको पता है यार, असर की अज़ान लग चुकी हैं और नमाज़ पढ़ने का टाइम हो चुका है। तो अब हम जो कि जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ काम करेंगे। फाइनली आपको हम दिखा रहे हैं हमारी ये जो कि खेतों की हरियाली है, जो कि धान की फसल जो कि पकने के करीब है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ जो कि धान की फसल लगाई गई थी। इसको आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके के साथ। हैवी इज़ द बैंड काम होने वाला है। तो व्यूअर्स, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना जो कि इजीली काम हो चुका है, कि करना क्या होता है, करना क्या पड़ता है। तो खैर, अब मैं जो उतर के जा रहा हूँ जी, तो ये लोडर है भाई हमारा। तो इस लोडर के अंदर मैंने रखा हुआ था ये, तो इसको मैं ये हो गई बंद। ये वाली शक्नी है, इसके अंदर जो कि हर प्लां होती है, हर चीज़ मिल जाती है। क्योंकि इसको खोलना मूंदना और काफ़ी ज़्यादा तरीके के साथ करना पड़ता है, तो इसलिए इसको बहुत ही एहतियात और ज़बरदस्त तरीके के साथ रखना पड़ता है। तो खैर व्यूअर्स, अब हम चलते हैं आगे और कोई हिसाब लगाते हैं। ये चेक करें, इसमें मिट्टी लगी हुई है। तो व्यूअर्स, ये देख सकते हैं, ये देखें, ये जा रहे हैं, ये देखें। तो अब हम जा रहे हैं आगे और का हमने अपना निकाल लेके आए यार, आज भाई निकाल लिए हमने बनाया था ना। अलग निकाल लेवे, वो जो निचली धार अलग निकाल लेवे, आधी अलग मार पड़ जा रहा हूँ, जो सेट पकड़ के दूसरी बार निकाल देंगे। फकीरे मोहब्बत लाख रुपया पकड़ हो गया मैं। बस 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 सजू की मस्जिद ना जानो, रेट होएगा अजान ना लगती दिख रही है तो सुन ना रही 30 हैं। मिनट मार और कोई चुंगी ना हो से किलो काट होएगी 70 किलो की। क्या पकड़िए
ऑपरेशन तो है कंडा की किलो। हाँ मोहब्बत ये है लाइट, इसको जो कि सोलर पैनल लगाए हुए हैं दो, सामने दिखा सकता हूँ। ये देखें ये लाइट है, इसमें एक लाइट दी गई है और लाइट के साथ साथ भाई गानों वाला डब्बा है। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे दो सोलर पैनल दी गई हैं। हो गया मैं फकीरे। चेक करें बच्ची, चेक करें माशाल्लाह, चेक करें कितनी ज़्यादा खूबसूरत है यार। अब्बा अब्बा अंगड़ाई ले रही है ये, चेक करें माशाल्लाह। जिस दिन से ये पैदा हुई हमने एक दिन भी नहीं इसको भी बांधा है, ऐसी खुली डोर है ये। एक दिन ना इसका माँ का दूध निकाला हमने, कोई काम नहीं किया। देखिए इन्होंने चारा वगैरह ख़त्म कर दिया। मौसम मौसम है, ये चेक करे चारा ख़त्म कर दिया था इन्होंने। मौसम है इनका यार मैं अभी सु तुझे एक बार पानी पिया न बस, ज़्यादा मत गिए। फकीरे मोहब्बत हो गया मैं फकीरे। ये वर्ड हम इसको ना जो कि गाय ज़्यादा से ज़्यादा पिए इस पानी को, इसलिए मिलाते हैं। ये चोकर है भाई मौसम ने जो कि मिला दिया है, तो इसको साइड में रखें। ऐसे कर तो नियार ले गया, मैं पानी प्या रहा हूँ। तो ये देखें भाई ये गाय का बछड़ा है और ये हमारी पेवर। साइड पे हो, साइड पे हो। फकीर हट, आजा आजा। ये रस्सा मैंने इसका पकड़ा हुआ था। आजा मेरी जान, आजा आजा आजा। छो छी छी छी, पी ले पानी पी ले। तो माशाल्लाह से पानी पी रही है, बहुत ज़्यादा फिटनेस में, बहुत ज़बरदस्त है यार। चेक करें फकीर मोह। हाँ जी मौसम भाई, मैं कह रहा हूँ यार ले गया, तो मैं ललन पानी प्या रहा हूँ। हाँ हम बेनियार गिर रहे छो छी 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 हो छी छी। जल्दी कर यार, मैंने नमाज पढ़ने जाना है, पीले पीना है तो। छो छी 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 छी। फकीर छोड़ गया। बंध जा बंध जा बंध जा। ये वीडियो इसको मैं बांध रहा हूँ, ये बंध गई। ये भाई गोबर कर रही है, तो अब मैं जा रहा हूँ दूसरी को खोलने के लिए। देखें वो 3 से 4 उधर बंधी हुई हैं, 1 2 3, ये 3 बंधी हुई। इन तीनों को मैंने पानी पिलाना है। और जो कि इस छोटी बच्ची को साइड पे करते हैं। हटे हट जा, चल चल चल, हट 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 हट। आजा 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 भाई। दूसरी आ गई है बच्ची जो कि पानी पीने के लिए, तो अब दूसरी को पिलाया जा रहा है। ये चेक करें, पहली परली पी रही थी, तो अब इसको पिला रहे हैं पानी। देखते हैं कि क्या सूरत हाल करती है, क्योंकि ये भाई दूसरी पानी ज़्यादा पीती है माशाल्लाह से। और सबसे बड़ी अहम और खूबसूरत बात है जो सी कि ये हमारी नया दूध निकल आई है यार माशाल्लाह। और ये नहीं निकली यार, वो है ये वाली निकली, ये वाली निकली नया दूध। ये तो बेली है यार। कहाँ गई थे तू?
है फकीर मोहब्बत, हो गया मैं फकीर। चल आजा रानी। फकीर चल आजा, आजा यार, नहीं पी जा रहा था पानी। फकीर मोहब्बत हो गया मैं। हट 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 हटा, उड़ी अभी ना है तो कहाँ जाएगी। ना खींच बच्चा, ना खींच, ये मजदूर का हाथ है कातिया। कहाँ जा रहे हो अब? कौन सी मोटर पे फोन कहाँ करे हुए? वक्त कहाँ होगा अब? हाँ हैं, आ रहा हूँ, मैंने गाय बांध दो, पानी पियान रहेगी। फकीर हो गया मैं फकीर। अब इसके आ रहा हूँ, पानी रहेगी दो, कहाँ रहेगी पानी पियाना। फकीर मोहब्बत। ये व्यूअर्स भाई पानी पिलाया जा रहा है इनको, जो कि बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत तरीके के साथ। तो पानी तो आपको पता है कि भाई पिलाना पड़ता है लाजमी, तो इनको अब हम पानी पिला रहे हैं, ये चेक करें। फकीर मोहब्बत। और मौसम भाई भी जो कि आ चुके हैं, इनको चारा लेके आ रहे हैं, वो देखें। वो गए चले। अभी ना चलो तो इसको आज हम हटा 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 रुकिए, इसको बांधते हैं इधर। हटा ठहरा फकीर मोहब्बत, बंद जा कुसब खानी। हटो हटो, साइड पे हो, साइड पे हो जाओ, साइड पे छोटे मोटे कूटे मूटे बच्चे हो, साइड पे हो जाओ, अब्बू आ रहे हैं, हट जाओ। छो छी छी छी, खलना हैं, लाए ना खड़े। ओहो देखिए छोटी बच्ची भी किस तरह से मासूम, अरे मासूम सी चिड़िया किस तरह से पानी पी रही है, वो देखें। अब यार इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, चेक करें यार। ये जो कि एक फ्रीजर नस्ल होती है, जो कि हाई लेवल की, जिसे कि आप समझ सकते हैं हाई क्वालिटी की, जो कि डेयरी फार्म में होती है नस्ल, यानी कि जो कि 20-20 किलो एक टाइम का दूध देती है, वो वाली नस्ल है ये। चेक करें माशाल्लाह कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत है यार। फकीर मोहब्बत हो गया मैं फकीर मोहब्बत। मारिया क्या, मार 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 कुड़ी अभी की मार, बस 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 बस, पकड़िए हाथ मुँह पकड़िए। तो फिर मैं इनको थोड़ा सा ना सानी वगैरह करनी है अभी, तो वो कर रहा हूँ यार। थोड़ा सा ना चारा रोज़ हर रोज़ डाला जाता है इनको, तो ये देखें।
तूने क्या कर डाला मर गई मैं। हो गया 15 मिनट। अस्सलाम वालेकुम।